अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आकिब है। हमारा हिमाचल लोकेशन को नमस्ते है। इरिगेशन की वजह से हमारे गांव में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जमीन में टूट गया, रास्ता भी टूट गया और इस तरह से बैम्बो की बंडल देती है। आइए आप लोग को देखेंगे দেখতেছি কোন করে তো এগুলো দেখি করবেন সকাল থেকে দেখতেছি এগুলো বাস ছিল তো বাংলা ইতনে রাখা হয় তো এসে আমি গাড়ি ঘন্টা নিয়ে এসে মনে কালকে বাস কানে নিয়ে এসে মেরে বাংলা দিলে তাতে সেগুলো কি অল্প তো তাই এগুলো দিতেছি কেন রাইটের মাইসে মিলে দিতেছি সরকার তো করেছে না পুরো টাইমে এসে কয়তে দিদি পুরো দা ওরা আইছে ওরে টাইমে চলে আসে তারপরে সরকারের মানুষ আসে না আপনারা ইধর পয়সা যদি সহায়তা হয় করবেন খুব ভালো হবে আমাদের উপকার হবে চেষ্টা করে দেখুন ये महिला बोल रही है इरिगेशन की वजह से गाँव भी डूब गया जमीन भी डूब गया इसलिए गाँव वाले लोग मिलके बैम्बो की बंडल दे रही है ये बैम्बो बहुत दूर से ले साथ मिलके ये बंडल की काम कर रहे हैं ये बैम्बो ऊपर में देंगे इस तरह से इसलिए हमारा गाँव वाली सब आदमी मिल करके बैम्बो हमारा गाँव में तो नहीं इसलिए मार्केट से ले गए पैसा तो सरकार से तो नहीं लिया था इसलिए हमारा गाँव वाले सब मिल करके पैसा देते बहुत परेशान हो गए बहुत प्रॉब्लम इसलिए हम लोग ऐसा काम करता हुआ आप लोग कुछ हेल्प करें हमारे गाँव में सब আপনারা দিতে সরকার থেকে না সরকার আমরা রাইছি মিলে চান্দা তুলে কি করেন গো জামাই এই যে নদী পার হয়ে গেছে নদী বাঁধা দিতেছি না বাঁধ ধার করে যা সেটা সেটা সরকার থেকে কিছু হেল্প কর না না আমরা সরকারের কোনো হেল্প পাই নাই এই এই বাইরে বাজার যাব গেল না হ্যালো